రచయిత బంగిదొడ్డ మంజునాథ రచించిన వారాహి నవల ప్రజా సమర్పణ ఆదివారం కన్నడ సాహిత్య పరిషత్ తాలూకా యూనిట్ గురుమఠంలో జరిగింది. సత్య అరుణోదయ సేవా సమితి అధ్యక్షుడు డివి సత్యనారాయణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడుతూ ఆంగ్ల భాషను మభ్యపెట్టి ప్రపంచీకరణ హడావుడిలో కన్నడ భాషను మరవరాదన్నారు. ఇంగ్లీష్తో పాటు కన్నడ భాషను చదవడం రాయడం నేర్పించాలి. ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం లోపభూయిష్టమైన కన్నడ భాషను చదవడం రాయడం వంటివి చేయడం శోచనీయమని అన్నారు. కలబురిగిలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ గ్రాడ్యుయేట్ కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అరుణ్ జోలా కుడ్లిగి నవలను విడుదల చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇతర గ్రామ్లు వంటి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లలో త్వరితగతిన స్పందించడం వల్ల ఎక్కువసేపు రాయడం, చదవడం లేకపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందన్నారు. దానికి తోడు నవలా రంగం కుంటుపడుతోంది. నవల సాహిత్యంలో 3వ స్థానంలో ఉంది. నవల సృష్టికి సుదీర్ఘ ధ్యానం మరియు ఆలోచన అవసరం. ఈ నవల క్షేత్ర సాహిత్యంతో సమృద్ధిగా మరియు పరిశోధనాత్మక పాత్రను కలిగి ఉంది. బంగిదొడ్డ మంజునాథ నవల వారాహి స్త్రీ కేంద్రీకృతమైనది మరియు స్త్రీ స్వరం ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. స్త్రీ ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది. నవలల్లోని వ్యక్తిత్వ కాంక్ష, ఆధునికత సంస్థలే విభజనకు కారణమని చెప్పారు. సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ కేబి వాసుకుమార్ సాహిత్యం పట్ల అభిరుచి ఉంటే సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. సాహిత్యం జీవిత పాఠాలు నేర్పుతుంది. సాహిత్యం ద్వారా సంస్కృతి, జీవన విలువలు తెలుస్తాయని అన్నారు. కసాప తాలూకా అధ్యక్షుడు షణ్ముఖప్ప చిట్గార అధ్యక్షత వహించారు. సత్య అరుణోదయ సేవా సమితి అధ్యక్షుడు డివి సత్యనారాయణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హుస్పేట్ గని యజమాని గొగ్గ చన్న బసవరాజు, కసాప జిల్లా అధ్యక్షుడు నిస్తి రుద్రప్ప, కన్జర్వేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ కేబి వాసుకుమార్, కన్నడ హితరక్షక్ సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు కెఎం హేమయ్యస్వామి, విశ్రాంత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఎంఎస్ శశిధర్ శాస్త్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఎంఎస్ గంగాధరయ్య, కసాప పదాధికారులు మంజునాథ్, ఎస్డి బసవరాజు, సి వెంకటేష్, బడిగెర జిలాన్ సాబ్, ఎస్ శ్యామ్ సుందర్రావు, ఏ వెంకట్ కానూరు ತದಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, MA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MCOM ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MSc ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು 90% ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10% ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ 4-5 ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಳೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಸಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದಾದ್ರು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಹಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಾಹಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಬೇರೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಬೇರೆ, ಶಾಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ವಾರಾಹಿ ಅಂದರೆ ಶುಂಭನಿಶುಂಭರನ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದೇವತೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ, ಇದೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶಕರು. ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಲೇಖಕನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ನನ್ನ 5 ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜಾಲ ತಿಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಶಿಫಾರಸು ಇರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಬುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಮದುವೆ ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾರಾಯಣ ಅವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಗರವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಾಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ. ಕಂಪ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಕಟ್ಟೆನ. 4 ಜಡೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾಪಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಕಂತ ಹೌದು ಬಿಡು 4 ಜಡೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಹೌದೌದು ನಾವು 4 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಂಡಸರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟನ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಅವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಯಾಡ್ತವೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದಾವೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪರ್, ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವನನ್ನ